Concernant le problème du pass vaccinal, cette obligation du pass vaccinal avec un délai qui a été assez rapide a provoqué un engouement de la population et une arrivée massive de la population dans les centres de vaccination. Donc nous, comme les autres centres, on a été pris d'assaut par un grand nombre de personnes. Alors, ce qui nous a posé quelques problèmes d'organisation, de logistique et bien sûr quelquefois des énervements de personnes qui n'arrivent pas à patienter. Ceci dit, ça se passe dans des conditions correctes, les gens tous se vaccinent, il y a un afflux massif de personnes et donc les conditions, bien qu'un peu difficiles, sont relativement bonnes. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre par jour? Bien, actuellement, nous arrivons jusqu'à à peu près 1400 personnes qui viennent dans notre centre pour se faire vacciner, alors que juste avant, on tournait autour de 300 à 400 personnes. حيتاش ولا الجواز اجباري داكشي علاش جينا نديرو التلقيح اصلا حتى بالنسبه للشغل ديالنا ولا الخدامي ديالنا ولا اي محلات بغينا ندخلوا لهم يعني ضروري ولا داك الجواز ديال التلقيح. مركز تلقيح مستشفى ابن سينا بالرباط تقريبا كنلقحوا ما يقرب من 1200 حتى 1300 في النهار. امور غاديه على احسن ما يرام. الحمد لله من نهار بديناه كفاكسينودروم لان تفتح للعموم ما عمر كان شي مشكل ولا شي حاله. الناس كيتلقحوا كيمشيو بخير وعلى خير، ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين كل شيء كيمشي بخاطرو. الاشاعه اللي خرجت ديال انه توفات شي بنت، واش هذا غير خبر كاذب؟ خبر كاذب ولحد الساعه ما كاينش شي شخص اللي تلقح وقعت له شي مشكل عندنا هنا. راه قلت لك كنلقحوا تقريبا ما فوق 1000 شخص في النهار بدون مشاكل. الحمد لله المركز مجهز بجميع التجهيزات من ناحيه الانعاش، من ناحيه لا قدر الله وقعت شي حاجه، ولكن الحمد لله لحد الساعه ما وقعش شي مشكل نهائيا. الجواز ديال التلقيح هو اللي يدفع. سي فري دابا اوني اوبليجي ما عندنا ما نديرو، والجواز هو ايفيكتيمون هو اللي كيخلينا نجيو ونديرو اللقاح ديالنا، ما عندنا ما نديرو. جيتي هذا المركز باش دير التلقيح؟ باش نقدر نمشي للمدرسه وباش نحمي راسي ونحمي كل شيء. واش طلبوها لكم من المدرسه ولا انت ولا العائله ديالك هي اللي فكرت باش تجيبك؟ العائله نتاعي اللي فكرت باش تجيبني، حيت المدرسه طلبت منا ضروري نديرو التلقيح باش نقدروا نمشيو نقراو. Comment se sont déroulées les opérations ces derniers jours? Bon, alors depuis l'ouverture je fais un petit historique, depuis l'ouverture du centre en fin août 2020, donc tout se déroule très très bien. C'est un nouveau concept, le Smart Vaccinodrome, c'est la technologie au profit de la vaccination. On a eu un flux assez régulier, donc jusqu'à la semaine dernière où on a eu un rush. Donc des chiffres auxquels on n'était pas habitué, parce que la capacité du centre est d'environ 4 à 5 000 personnes par jour. Au début, donc, on recevait à peu près 1200 à 2000, entre 1200 et 2000. Là, nous sommes à plus de 3000, 3200, 3400 personnes par jour. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'incident? Tout s'est bien passé? Tout se déroule parfaitement bien pour le moment. Rien d'inhabituel. Quelques petits malaises très habituels après toute injection, disons. Rien d'inhabituel. Est-ce qu'on peut dire que ce flux a augmenté parce qu'il y a l'obligation du pass vaccinal? Je pense que oui, parce que donc pour les personnes qui ne se décidaient pas encore à avoir leur première dose, pour vous dire, au début de l'inauguration du centre, on recevait entre 150 à 200 personnes qui venaient pour la première fois. Là, depuis l'obligation du pass sanitaire, nous recevons 1500 à 1600 personnes qui viennent pour recevoir leur première dose.